ना कांग्रेस को नेता संगे नहांती कि जोगाजोग नहांती बीजेपी सहित कांग्रेस कौन सी नेता जोगाजोग नहांती एटा सत्य। कांग्रेस नेता मन फेरिए किछ बरं जो पुराना नेता माने बीजेपी की जाइछन किछ फेरुचंती बीजेडी की जो मन जाइछन किछ फेरुचंती एवं सेमाने कांग्रेस दल नेता के संग पाखु जोगाजोग नहांती बीजेपी सहित जमा जोगाजोग नहांती मु ग्यारंटी चैलेंज दे कहबी उभय दल आपन सहित जोगाजोग उभय दल आम संगे जोगाजोग बड़ नेता ना ये बड़ नेता टू पिले नेता पर्यंत बड़ माछ भी अच्छा ब्यूटीफुल माछ इलिश माछ भी अच्छा स्टैंडिंग कमिटी 1 घरोई विभाग प्रश्न उठे 15,000 पोस्ट खाली अच्छे प्रत्येक वर्ष 4,000 ରୁ 5,000 रिटायर्ड कर प्रत्येक वर्ष 3,000 ରୁ 3,500 अपॉइंटमेंट पाउछन। वर्तमान होलसेल पुलिस विभाग रे 15,000 वैकेंट अच्छे ताको किपर भाव पूर्ण हम ये गोटे आलोचना विषय है एवं आलोचना हो उचित कि मु गला वर्ष भी थी ये सब 15,000 ରୁ 20,000 वैकेंट आस एवं नुआ सरकार केमती वैकेंसी पूर्ण करबे आमे अपेक्षा रे अछु। नंबर 1 नंबर 2 जे पुलिस विभाग रे स्ट्रेंथ बढ़ी दी जो राजा महाराजा बड़ू ब्रिटिश समय जो थाना रे 6टा कॉन्स्टेबल आज भी हिसाब कला से 6टा कॉन्स्टेबल क्राइम प्रत्येक वर्ष मिनिमम वर्तमान पाखापाखि 2,000 केस क्राइम केस हो 2 लाख जिते बड़े 50,000 क्राइम केस थिला सेते बड़े जेतिक स्ट्रेंथ आज 2 लाख केस राज्य में सेतिक स्ट्रेंथ क्राइम बढ़ुची स्ट्रेंथ बढ़ुची ये को मूल समस्या। द्वितीय समस्या है जे जेल रे प्रत्येक जेल रे डबल ट्रिपल स्ट्रेंथ बढ़ी कैदी संख्या बढ़ुचंती किंतु बढ़ुनी जेल रो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ुनी। नंबर 3 जे कौन सी केस रे बेल हो जाए बेल कहीं होची कौन पे होची केते वर्ष लखे हेलानी से गवर्नमेंट एडवोकेट माने अछंती तापर तर्जमा करबा आवश्यकता रही। क्राइम दिन दिन बढ़ुची बेल संख्या बढ़ुची यदि पुलिस वाला अरेस्ट करी पठाउछंती बेल हो जाउची से पुलिस वाला इंटरेस्ट नते पठाया पाए बेल पठाया पाए आ इंटरेस्ट अरेस्ट करके पठाया पाए इंटरेस्ट नते बेल हो जाउची बोली तापर भी आलोचना है ना नहीं राज्यपाल पु राज्यपाल से तो आईन बजेट आम विधानसभा रखुचे ये स्ट्रेंथन केमती करबा से कथा जो बीजेपी गोटे अभियोग कर बीजेडी अनेक नेता सहित जोगाजोग एमती गोटे बर्तमान सरकार बदलला कांग्रेस को ना कांग्रेस को नेता संगे नहांती कि जोगाजोग नहांती बीजेपी सहित कांग्रेस कौन सी नेता जोगाजोग नहांती एटा सत्य। कांग्रेस नेता मन फेरिए किछ बरं जो पुराना नेता माने बीजेपी की जाइछन किछ फेरुचंती बीजेडी की जो मन जाइछन किछ फेरुचंती एवं सेमाने कांग्रेस दल नेता के संग पाखु जोगाजोग नहांती बीजेपी सहित जमा जोगाजोग नहांती मु ग्यारंटी चैलेंज दे कहबी उभय दल आपन सहित जोगाजोग उभय दल आम संगे जोगाजोग बड़ नेता ना ये बड़ नेता टू पिले नेता पर्यंत बड़ माछ भी अच्छा ब्यूटीफुल माछ इलिश माछ भी अच्छा बीजेपी आपन काहे के आगे बीजेपी काहे के आपन कांग्रेस काहे नेता कांग्रेस
ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିବି ବିଧାନସଭାରେ କହିବି ଭାଇନା ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ କଣ କଥା ହେଇଯାଇଛି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ମୋର ଏ ପଲିଟିକାଲ କାମରେ ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି ପିସିସି ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତି ହେଇନି କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋର ପୁଅ ସେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରିମିନାଲରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛି ଭଲ ଭଲ ନମ୍ବରରେ ଅଛି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛି ତା ପାଖକୁ ଗଲି ଘରେ ରହିଲି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ନିବାସ କି ଭବନରେ ରହିଲି ମୁଁ ଘରେ ରହିଲି ଭଡ଼ା ଘର ଆମ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଘର ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେଠି ଘର ଭଡ଼ା ନେଇଛୁ ସେଇଠି ରହିଲି ସେଇଠି ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲି 4-3 ଦିନ ମୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ରହିଲି ପୁଅ ସହିତ ବସିଲି ଉଠିଲି ଖାଇଲି ଆଇଲି ପିସିସି ସଭାପତି ଚୟନ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିନାହାନ୍ତି ମତେ କିଏ ମାଗି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ ମିଶିନି ମୁଁ କାହା ଦୟାରେ ନାହିଁ କି ମୋ ଦୟାରେ କେହି ନାହିଁ ଆପଣ ଦେବେନି ସଜେସନ କିଛି ମତେ ମାଗିଲେ ଦେବୁ ନଦେଲେ କାହିଁ ଦେବୁ ମାଗିନାହାନ୍ତି ନା କୋଉ ଭଳିଆ ନେତା ହବା ଦରକାର ଆଜିର ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଦରକାର ଭଲ ନେତା ନା ଥିବା ଦରକାର ଟିଆରପି ଥିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଟିଆରପି ଅଛି ନା ଅଛି ମାନେ ପୁରୁଣା ନେତା ଚଳିବ ନା ନାଇଁ ନୂଆ ଟିକେ ଦରକାର? ଯିଏ ଆସୁ ଯିଏ ଆସିଲେ ଢୋ ଯିଏ ନ ଆସିଲେ ବି ଢୋ ଆପଣଙ୍କ ଟିଆରପି ପ୍ରବଳ ଆରେ ବାବୁ ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ପ୍ରବଳ ଥିଲେ କଣ ହବ ମନ ପ୍ରବଳ ଅନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଆପଣ ଭାଇନା ତାହେଲେ କିଏ ହବା ଦରକାର ନେତୃତ୍ୱ ନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଥରେ କହିଲି ଆମର ଏମପି ହବା ଦରକାର ଆପଣ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ କଣ ହେଲା ଚିଠି ରହିଯାଇଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସେ ପଠେଇଲି ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଯୋଉଟା ମାନେ ଭଣଜା ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଲଭିଛନ୍ତି ଭଣଜା ମାମଭଣଜା ଭଞ୍ଜା କଥା ନାହିଁ ସେ ଜଣେ ଏମପି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅତି ଖାସ ଲୋକ ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି ଭଲ ସଂଘର୍ଷରେ ଜିତୁଛନ୍ତି ଦି ଥର ଜିତିଲେ ବିଜେଡି ସିନା ସରକାର ପଳେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳକୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ନେତାମାନେ ଆସିବେ ବିଜେପି ତ ସରକାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଦଳକୁ କାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପିରେ ବହୁତ ନେତା ଅଛି ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ